तो सांगमाने एबे मु पहुंची गली कर्णाटक और आंध्रा बॉर्डर को। तो आपण माने देखौची एट देखु बोले खाइची कर्णाटक बॉर्डर, कर्णाटक एपटे एपट साइड होची आंध्र प्रदेश बॉर्डर। आ आंध्र प्रदेश किछि बाटा आगु गला परे हमर पड़िबो तेलंगाना बॉर्डर। तो आर माने चेक ए जो बॉर्डर पूर्व गोटे आरटीओ चेक पोस्ट पड़िबो। आरटीओ चेक पोस्ट जस्ट 300 मीटर आगे आगु को एई आपनको एई ओलिया गोटा देखिया को मिलिबो। एंड एपट साइड रे आपनको खाया हेरका पई मिलि जिवो। ए जो ट्रक हेरका थुआई ता साइड रे आपनकर खाइबा पई मिलि जिवो आपनको टिफिन वगैरह ब्रेकफास्ट हेरका करिया पई। ओके, तो ଏବେ ସେଇ ବର୍ଡର ପାଖରେ ହିଁ ରହିକି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେଲି ତିନି ତରକାରୀ ବରା 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ନେବେ। କରିକି ଚୁଟି ମୋ ଚୁଟି ପୁରା ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା। ଦୁଇ ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ କରିବ ପୁରା ହାଲକା ଖାଇବା ଖାଇବ ନା ସବୁ ଦେବେ, ମାନେ ପେଟ ଖରାପ ହବାର ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାର ନାହିଁ। କିଛି ଖରାବେଳେ ଜରି ଯାଇ ବାହାରକୁ ଇଟଲି ତରକାରୀ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଥର ଆଉ ପିପୁଲ ପିଉନି ମାଂସ ଆଉ ଇଟଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଆମରି ଜାଗାରେ ସାଉଥ ସାଇଡ୍ ସେ ହଉଛି ସାମ୍ବର ଜବରଦସ୍ତ।